الصوم بالفرنسية هو le jeûne. le jeûne. فانتبهوا هنا U تكتب بأكسون circonflexe. le jeûne. وإذا أردت أن أقول أنا صائم بالفرنسية je jeûne. je jeûne. أنا صائم. أنت صائم. tu jeûnes. il jeûne. elle jeûne. nous jeûnons. نحن صائمون. nous jeûnons. vous jeûnez. il jeûne. Donc, le verbe هو jeûner. رمضان هو شهر المغفرة بالفرنسية. Le Ramadan est le mois du pardon. Le Ramadan est le mois du pardon. Le pardon هو المغفرة. Donc, le Ramadan est le mois du pardon. شهر رمضان هو شهر أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, ou bien du Ramadan, est le mois où le Coran est révélé. Yani, le mois de Ramadan est le mois où le Coran est révélé. يعني شهر رمضان هو شهر أنزل فيه القرآن. Le jeûne est imposé à tout musulman pubère, saint d'esprit, capable de le faire et qui n'est pas en voyage. يعني le jeûne صيام هو مفروض على كل مسلم pubère يعني بالغ, saint d'esprit, عاقل, capable de le faire, قادر على القيام به, et qui n'est pas en voyage يعني وغير مسافر. Donc الصيام هو مفروض على كل مسلم بالغ عاقل قادر على القيام به وغير مسافر. Le jeûne est imposé à tout musulman ou musulman pubère, saint d'esprit, capable de le faire et qui n'est pas en voyage. صيام مقبول. إذا أردت أن أقول لشخص بالفرنسية صيام مقبول فأقول jeûne acceptable. jeûne acceptable. فهنا سوف أمر إلى بعض المصطلحات المتعلقة بالدين أو مصطلحات دينية. الدين بالفرنسية la religion أو الديانة la religion. وإذا أردت أن أقول ديننا هو الإسلام notre religion est l'islam. notre religion est l'islam. الصلاة بالفرنسية la prière. فهنا سوف أعطيكم عبارة تتعلق بالصلاة. الصلاة هي ثاني ركن في الإسلام. La prière est le deuxième pilier de l'islam. Pilier يعني ركن. La prière, salat, est le deuxième pilier, ثاني ركن de l'islam في الإسلام. الوضوء les ablutions عبارة تتعلق بالوضوء. الوضوء ضروري لإتمام الصلاة. Les ablutions sont obligatoires pour accomplir la prière. Les ablutions الوضوء sont obligatoires ضروري pour accomplir لإتمام la prière salat. الصوم قلنا سابقا le jeûne. الصوم هو أحد أركان الإسلام. Le jeûne est l'un des piliers de l'islam. Le jeûne, صوم, est l'un des piliers أحد أركان الإسلام de l'islam. الصدقة بالفرنسية هي la charité. يجب إعطاء الصدقة للفقراء. Il doit donner la charité aux pauvres. Il doit donner يجب إعطاء la charité صدقة aux pauvres هما الفقراء. Les pauvres هما الفقراء. يجب على المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالفرنسية هذه العبارة بالفرنسية Le musulman doit témoigner qu'il n'y a nul divin qu'Allah et que Muhammad est son messager.
Donc le musulman doit témoigner qu'il n'y a nul divin qu'Allah et que Muhammad est son messager. Le musulman يعني المسلم doit témoigner يعني يجب أن يشهد qu'il n'y a nul divin أنه لا إله كالله إلا الله et que Muhammad وأن محمد est son messager يعني رسول الله رسوله أو رسول الله. العبارة الموالية يجب على المسلم أن يقوم بالصلاة 5 مرات في اليوم. Le musulman doit pratiquer la prière 5 fois par jour. Le musulman يعني المسلم doit pratiquer يعني يجب عليه أن يقوم بالصلاة la prière 5 fois par jour. 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم. يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان كل سنة. هذه العبارة بالفرنسية. Le musulman doit jeûner le mois de Ramadan chaque année. Le musulman doit jeûner المسلم يجب عليه أن يصوم le mois de Ramadan شهر رمضان chaque année كل سنة. Le musulman doit jeûner le mois de Ramadan chaque année. إن شاء الله إذا أردت أن أقول إن شاء الله بالفرنسية فأقول si Allah le veut. Si Allah le veut ou bien si le Dieu le veut. وإذا أردت أن أقول جزاك الله خير بالفرنسية أقول que Allah te récompense pour tes bienfaits. Que Allah te récompense pour tes bienfaits. Que Allah te récompense يعني جزاك الله خير على ما فعلت. Que Allah te récompense pour tes bienfaits. القرآن الكريم بالفرنسية هو le Saint Coran. Le Saint Coran. Le Coran والقرآن le Saint Coran. Le Coran هو القرآن وإذا بنقول القرآن الكريم غنقول le Saint Coran. أركان الإسلام بالفرنسية هما les piliers de l'islam. أركان هما les piliers والإسلام هو l'islam. Donc les piliers de l'islam. وإذا بغيت نقول غير ركن واحد نقول le pilier. Le pilier. Rasulullah, messagère de Dieu. Messagère de Dieu. Le Dieu هو Allah. Messagère de Dieu. Nabi بالفرنسية هو prophète. 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 الجنة بالفرنسية هي le paradis. Le paradis. Le paradis. وتكتب اس في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. Donc le paradis. جهنم عافانا الله وإياكم منها. L'enfer. L'enfer. الشيطان le diable. يا إما كنقولوا le diable ولا le démon. Le diable ou bien le démon. Le démon. الحج بالفرنسية هو le pèlerinage. Le pèlerinage. Le pèlerinage. بالنسبة للحجاج les pèlerins. Les pèlerins. الحج هو le pèlerinage والحجاج هما les pèlerins. الإيمان la foi. La foi. La foi. فبالنسبة لا foi كتعني الإيمان. و le foie كيعني الكبد يعني عضو في جسم الإنسان الكبد. الآخرة بالفرنسية كتعني la vie future. La vie future. La vie future. الأذان هو l'appel à la prière. L'appel à la prière. L'appel ونداء à la prière الصلاة يعني الأذان. بدعة. بدعة بالفرنسية كتسمى innovation. 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 معجزة miracle. Miracle. شفاعة l'intercession. 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 وبهذا وصلنا لنهاية الحصة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذه العبارات وهذه المصطلحات.
فحاولوا تحفظوا هذه العبارات وتستعملوهم في حياتكم اليومية لإغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. وكنتمنى أيضا تشاركوه مع الأصدقاء نتاعكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونقول لكم مرة أخرى رمضان كريم. Je vous souhaite un excellent رمضان. يدخل عليكم إن شاء الله بصحة وسلامة، ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.